हज कमेटी के अध्यक्ष जसीम उद्दीन के घर पर हमला। इस घटना से हड़कंप मच गया। जसीम उद्दीन ने बत्तला चौकी पर हमले की शिकायत की है। उनकी शिकायत को दक्षिण रामनगर क्षेत्र के निवासी ताहिर मियां के खिलाफ निर्देशित किया गया था। जसीम का दावा है कि वह रात 9 बजे से पहले अपनी कार में घर लौट रहा था। ताहिर मियां ने कार को रुकाते हुए पीछे से फोन किया, लेकिन वो सामने के दरवाजे से होकर नहीं आया और ताहिर घर के पीछे से घुस गया। घर आने पर उसने जसीम को काटने की धमकी दी। उन्होंने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। जसीम की चीख सुनकर इलाके का निवासी शहीद मियां भाग गया। ताहिर का उससे झगड़ा हुआ था। जसीम ने कहा कि उसने बत्तला चौकी को घटना की सूचना दी। पुलिस ने जांच में बुलाया। ताहिर से उसके कोई दुश्मनी नहीं है। उसने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। এই ছেলেটার সঙ্গে কোনোদিন আমার ঝগড়াঝাটি কোনো বিষয় ছিল না, কিন্তু এইভাবে আমার মানে একটা চক্রান্ত রচনা লাগতেছে। আমার বাড়িতে ঢোকার পরে এইভাবে আমার বাড়িতে আমার কাছে লেবু মেরে লেবু মানে এই বৃষ্টি ভাষা গালিগালাজ। আমার বাড়িতে কেউ ছিল না, আমি আমার মিসেস আমার ছেলে আর এই ঘরে আমার মানে বয়স্ক বাবা। তো মানে বাবা তারা পরে বাইরে হয়েছে, কিন্তু বাইরে হওয়ার পরে তো ওই ছেলেটা ভেঙে গেছে। তারপরেও আসলে এখন ব্যাপার হয়েছে আপনারাও মানে খবর পাইছেন আইছেন, কিন্তু এলাকার পরে যারা আইছে আমাদের এলাকার সবাই আইছেন। তো সেই বিষয়ে আমি এফআইআর করব এবং আগামী দিন এই ধরনের আজকে আমার বাড়িতে যদি এরকম ঘটনা হতে পারে তাহলে সাধারণ মানুষের আমার একটা প্রশ্ন জাগবে এবং আমাদের সরকার ক্ষমতায়, তো এটা আমাদের সরকারেরও মানে ভাবমূর্তি আছে নষ্ট হইবে। হ্যাঁ, তার জন্য আমরাও প্রশাসনকে করার ব্যবস্থা করতে নেই।